Et muss net unbedingt he wunnen fir Lützebäier ze gin. Nationalitéit kann en och kreien, wann ene Familiemember an direkter Lin huet, den den 1. Januar 1900 Lützebäier wär. Des Meigkeet vum sogenannten Recouvrement left geschwoen aus. Ma Zter 2009 si méier wie 30.000 Personen op der Welt iwwer de SW Lützebäier gi. Dorënner gut 2400 Amerikaner. A verschiedener vun hinnen denke so gedriwer no ha hinner wunnen ze kommen. Raphael Dickes erklärt. Kelsey vun Minneapolis zum Beispiel 36 Joer jung bestuet an 2 Kleinkanner. Oder den Eric vu St. Paul or aus Minnesota, engem amerikanische Staat, wo sech viele Lützebäier am 19. Jahrhundert näher gelos hunn. Ich keng direkt Plan méi. Ich wär immens froh enkeier do hinnner ze plënneren. Es sinn Ingenieur am Genie Zivil, schaffe gemmert sich Infrastrukturen an am Bau. Ich wär froh, wann ich kind zu Lützburg an diesem Bereich schaffen. An noer Zukunft oder bis mich später am Liefen. Kelsey sein 2019 Lützebäuerin ginn. Sie hat sech noch immer zu ihren europäischen Originen hige zugefilt. Durch Pandemie awer gouf die fir e puer Euro Lützeburg ze plënneren op Eis gelöscht. Die konkretst Schritt waren, dat man mat Leiit, die zu Lützeburg liewen, iwwer Jobmeiglechkete geschwert hunn. Menge Mann seg Firma huet lo Büro zu Lützeburg opgemacht, dat konsideréremer, lo vum Rest der Pandemie kommen schenkt dat méi raisonabel. Den Daniel Latz iwwer dems lieft zanter kurzem am Grand Duché. Iwer seg Urgrosmammer si Lützeburger ginn, huet dem no lo die Dubelnationalitéit. Na well wiet als Independant net evident fir se scheinéier ze losen. À cause de la loi américaine FATCA, c'est très difficile pour quelqu'un qui a la nationalité américaine pour ouvrir un compte au Luxembourg ou généralement hors des États-Unis, mais surtout ici au Luxembourg, les banques prennent ça très au sérieux. Politik misstrei no Lesungen siche seet de Mann, den 2016 e Service opgemacht huet, fir Leiit ze hëllefen Lützebäier Nationalitéit zu froen. Lächt Joer huet hier viel Demande vun US-Bierger krit, a bei enger Ëmfro hätten eng 20% vun dese Personen ugin or enkeer an de Grand Duché wëlle wunnen ze kommen. Pour avoir un appart au Luxembourg, il faut avoir un compte bancaire. Mais pour avoir un compte bancaire, il faut avoir un appart et puis le certificat de résidence. Donc, comment peut-on faire? Nous sommes luxembourgeois aussi, nous avons la nationalité. Il y a des gens qui ont l'intention de venir ici. Et c'est comme nous ne pouvons pas vivre ici, même avec la nationalité. Fir d Nationalitéit iwwer Habmoll ze kreien, plant den Eric bis Ende des Joers mat senger Fra an de Grand Duché ze kommen. Lützeburger ginn hat fir hier noch eng Sentimentaldimensioun. Mei Grospap woen held fir mech als Kant hin et am Zweite Weltkrieg gekämpft, gouf an der Ardennenoffensiv blessiert. Bei enger Visit vum amerikanischen Zaldotekirfech zu Ham fir 5 Joer hat hien eng stark Verbonnenheet mat senge Vierfahre gespurde so den Eric. Kelsey war dems filzechten Amment durch die sanitär Umstände méi verwurzelt bei ihrer Familie daheim in Minnesota. De Plan fir op Lützeburg vunnen ze kommen, wär awer just verlurcht.